नमो आञ्जनेयं नमो दिव्यकायं नमो वायुपुत्रं नमो सूर्यमित्रम् नमो निखिलरक्षाकरं रुद्ररूपं नमो मारुतिं रामदूतं नमामि नमो वानरेशं नमो दिव्यभासं नमो वज्रदेहं नमो ब्रह्मतेजम् नमो शत्रुसंहारकं वज्रकायं नमो मारुतिं रामदूतं नमामि गुड मॉर्निंग पिला माने ऑनलाइन विज्ञान क्लास को तुम मान को स्वागत। आमे जानिछे जीव दुई भाग रे विभक्त। एक उद्भिद द्वितीयटी हला प्राणी। पूर्व क्लास गुड़िक आमे पढ़िले उद्भिदर उपकार विषय रे। बर्तमान आमे पढ़िबा प्राणीर उपकार विषय रे। अच्छा पिला माने ए चित्रटी को देख। ए चित्र रे कौन सब देखुच? गाई, घोड़ा, गध, कुकुड़ा, बतक इत्यादि देखुच। एगुड़िक हला प्राणी। आस जानिबा एही प्राणी गुड़िक ठारू आमे की उपकार पाइबा। गाई ठारू आमे क्षीर पाओ। सेही क्षीररू छेना, मिठा इत्यादि प्रस्तुत करा जाए। छेली ठारू आमे मांस पाइथाओ एवं छेली छाल रे वाद्य यंत्र तैयारी करा जाए। महुमाछी ठारू आमे पाइथाओ महू। सेही महू औषध रे व्यवहार होइथाए। शामुकारू मुक्ता मिले। सेही मुक्ता आमे अलंकार तैयारी रे व्यवहार करिथाओ। एंडी पोक। एंडी पोकर कोषरू टसर मिले। से टसर रे मूल्यवान शाढ़ी प्रस्तुत होइथाए। सापर विषरे औषध प्रस्तुत होइथाए। वज्रकाप्ता। वज्रकाप्तार कातिरे मुदी तैयारी होइथाए एवं वज्रकाप्तार कातिरे औषधीय मध्य प्रस्तुत करा जाइथाए। यहा व्यतीत केतेक प्राणी मान द्वारा आमे साहाय्य पाइथाऊ। बलद, घोड़ा, गध इत्यादि प्राणी आमको जिनिष पत्र बही आनिबा पई नेबा आनिबा पई साहाय्य करथांती। बलद चाष काम रे साहाय्य करथाए। काऊ, सागुणा, बिलुआ इत्यादि प्राणी मृत जीवर शरीर को खाई परिवेश को परिष्कार रखिथांती। बेंग, माछ इत्यादि जीव पोकजोक खाइथांती। जिया माटी को उर्वर करे तद्वारा कृषि कार्य रे सुफल मिलता है। प्रजापति, भंवर इत्यादि पतंग गोटे फूलरू अन्य फूल को बुली पराग रेणु बहन करथांती तद्वारा फूलरू फल होइथाए। एहीपरि सबु प्राणी किछि ना किछि उपकार करिथांती। अच्छा पिला माने प्राणी मानकर उपकार तो जानिल। वर्तमान
କୁହ, ଏହି ଉପକାର କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କି ନାହିଁ? ହଁ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ କୁହ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା କର ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପାଉଥିବା ଉପକାର ଗୁଡ଼ିକ ବାପା, ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ମାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ବଳଦ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, ଗାଈଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଥାଉ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା କାହିଁକି ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 4, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଗ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ କୁକୁଡ଼ା, ଏଣ୍ଡିପୋକ, ମହୁମାଛି, ଶାମୁକା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଟସର, ମୁକ୍ତା, ଅଣ୍ଡା, ମହୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଆଉ ସାର୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଦେଖାଇବ। ଓକେ ପିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ମିଶିବା। ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ ଥାଉ। ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ବାଏ ବାଏ।